पिले माने तुम दशम श्रेणी व्याकरण पाठ को मु तुम मान स्वागत करुच्ची। तेबे आगुरु तुम मैंने व्याकरण विषय एजावत किछि ना किछि पढ़ी थिबो। तेणु वर्तमान जो विषय गुड़िक तुम दशम श्रेणी व्याकरण बही रे स्थानित होईछि सेगुड़िक निहाती भाव में गुरुत्वपूर्ण साधारण जीवन में शुद्ध ओडिया भाषार व्यवहार पाई तथा परीक्षा पाई मध्य। तेबे प्रथम अध्यायटू आम देखा वाक्य विचार एवं खूब संक्षिप्त भाव में विषय को अतिरंजित नक जो जो मेन पॉइंट बा कथा गुड़ी को आमर मन रखा दरकार आ परीक्षा पाई किभली निजको मानसिक स्तर में प्रस्तुत करिपरिबा ता उपरे आमे ध्यान देबा। तेणु वाक्य विचार रे प्रथम जो कथाटी आसुची सी हैला वाक्य काहाकू कहंती। तेणु ये कथाटी को संक्षेप मु कहूची ऑलरेडी तुम माने ये सब जिनस गुड़ी को जानिच। तेणु वाक्य हैला जेभली भाव में गोटे एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा वाक्य हुए। एपटू खंडिया सेपटू खंडिया होइथिबा बा गोटे एभली जहाँ को आम वाक्य बोली भावुथुबा किंतु तार संपूर्ण गोटे अर्थ प्रतिफलित हो नथिबो ताले सेटा केबे भी वाक्य होबो नाही। तेणु गोटे संपूर्ण रूप रे जदि से गोटे भाव प्रकाश करूची सेटा हला वाक्य। आ मु भल भाव जाने यही जिनसटी को बुझापी तुमको बेसी कसरत करने को पड़ो ना। जमीती कि अरुण काली संपूर्ण वक्तव्य नुहे, गछरे चढ़ी ये मध्य संपूर्ण वक्तव्य नुहे कि आंब तोली थिला ये मध्य संपूर्ण वक्तव्य नुहे किंतु अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला ये होउची गोटाए संपूर्ण वक्तव्य बा वाक्य। तेणु वाक्य को आमे यही भली भाव में समान चिन्ह देकी लिखिपर जे यह हेउची संपूर्ण वक्तव्य। बस एवं एठी गोटे गोटे जो भली भाव गोटे सेंटेंस लिखा गला तू खाइछु से तू खाइछु ए समस्त गोटे गोटे पद। तेणु एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले ताहा वाक्य हुए। एवं एबे जेतेबेले वाक्य कथा आसुची सेतेबेले शुद्धता कथा आसीबो कारण शुद्धता उपरे ही सब किछि निर्भर करे। व्याकरण बा ग्रामर को पढ़िबार माने कौन आवश्यकता जे आमर कथा आमर लेखा निहाती भाव में त्रुटि मुक्त होगा दरकार। व्याकरण तो से पढ़ुचे बिना व्याकरणर नियम को न मानिकी जदि आम लिखा ताहले सेटा केबे शुद्ध रूप हेबो नाही। तेणु गोटे शुद्ध वाक्य रे जो सबू उपादान गुड़िक रहिबा दरकार से गुड़ा को वर्तमान देखिबा। कौन प्रथम हैला तेणु गोटे शुद्ध वाक्य रे कौन कौन प्रथम रहिबा दरकार। प्रथम कथाटी हैला योग्यता। द्वितीय रे हैला आकांक्षा। तृतीय आसक्ति। चतुर्थ कथाटी होउची वाक्यांश इंग्राजी रे जाहाकू फ्रेज बोली कहा जाए। एवं पंचम कथा होउची खंड वाक्य इंग्राजी रे जाहाकू क्लॉज बोली कहा जाए। तेबे बहुत संक्षिप्त भाव में आउ निर्भुल भाव में गोटे शुद्ध वाक्य रे ए सब कथा गुड़ी को कौन ये सब जिनस गुड़ाक आमे जानिबा दरकार। तेणु देख योग्यता प्रथम कथा आसूची योग्यता। जमिति लिखागला बालकटी उड़ू अच्छी बालक उड़ीबा पई योग्य नुहे। छेली गीत गाउछि छेली गीत गाइबा को योग्य नुहे। बा गछटी पानी रे जली गला पानी मध्य पानी गछ को केबे भी जाली पारिबो नाही। तेणु किंतु आकु जदि आम एमती लिखिबा बालकटी दौड़ू अच्छी कथाटी ठीक लगुच। सविता गीत गाऊ अच्छी
ଜଣେ ମହିଳା ବା ବାଳିକା ଗୀତ ଗାଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଗଛଟି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଯୋଗ୍ୟ କଥା ବା ଗ୍ରହଣୀୟ କଥା। ତେଣୁ ଧାଡ଼ିଏରେ ଅତି ବଢ଼େଇବା ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କଥାଟିକୁ ଯେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ଏଠି ସବିତା ଗୀତ ଏବଂ ଗାଇବା ଏ ତିନୋଟି ପଦକୁ ଯଦି ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଅଛି, ଏଠି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଳିକା ବା ଜଣେ ମହିଳା ବା ଜଣେ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଉଅଛି ଏଇ କଥାଟି ଗ୍ରହଣୀୟ। ତେଣୁ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଲେଖିବା ଯେ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଗଲା ମଦନ ସହିତ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା, ଏମିତି ଅଧା ଅଧାରୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବା ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ଖାଲି କହିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କୁହାଗଲା ମଦନ ସହିତ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ କହିବା ମଦନ ସହିତ ଆସିବେ, ମଦନ ସହିତ କିଏ ଆସିବେ, କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି, ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି। କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ନ ଲେଖିକି କହିବା ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଚପଳାଟି କହିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୋ ମନରେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା, ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫଳବତୀ ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକାଂକ୍ଷା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ଏଠି ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ, ଏଠି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ ନା ମଦନ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମଦନ ସହିତ କିଏ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ବା ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଗଲା ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଆସକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ପିଲା ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଅର୍ଡ଼ର କହିଲେ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତିକି 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1, 9, 3, 5 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧ କ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଉର୍ଦ୍ଧ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ପାରିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 କିମ୍ବା 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବିନ୍ୟାସ, ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଇଂରାଜୀର କିଛି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ବ୍ୟାକରଣରେ ଆସିବ ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ଆସକ୍ତି ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ, ଓକେ, এইটা ହେଉଛି କ'ଣ, କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର।
पद विन्यास होची करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। शब्द बोली आम जहाँ को कहू गोटे वाक्य रे पद गुड़ाक क्या किए रहिबो। तेणु गोटे शब्द रे मु कथाटी को पिले सारीदेली। जो पद विन्यास है जे सेमानकर पद मानकर ठीक क्रम, पद मानकर सठिक क्रम, पद मानकर सठिक क्रम बा ऑर्डर जहाँ को कहा जाए। सरीगला कथा। वाक्य रे थिबा जेमति कि देख लिखागला गोटे अच्छी सेंटेंस, गौतम तपसिद्ध होई बुद्धत्व प्राप्त हेले। तेणु निहाती भाव गोटे कथा होची वाक्य जदि संपूर्ण वक्तव्य हुए, वक्तव्य जहाँ किसी व्यक्त करे पद मानकर समष्टि, तेणु निहाती भाव से माने गोटे ऑर्डर बा गोटे सीक्वेंस बा गोटे अनुक्रम रहिबा उचित। नले गोटे मनर भाव को केमिति प्रकाश करिवे। जेमिति कि होई हेले प्राप्त गौतम, होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध। एठी क्रिया अच्छी कर्म अच्छी सबू अच्छी किंतु ऑर्डर टी अभाव करुछि। तेणु पद विन्यास गोटे शब्द रे कहबा को गले करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तेणु वाक्य रे थिबा पद योजना बा सौंदर्य हेउछि आसक्ति। यह द्वारा कहा परे केउ पद रहिले जाको आमे क्रम बेली कहू, यह द्वारा कहा परे केउ पद रहिले ताहा वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव रे प्रकाश करिवो, ताहा बुझा जाए। आसक्ति को मध्य पद विन्यास बोली कहंती। तेणु गोटे शुद्ध वाक्यर एई पांचटी उपादान, पारस्परिक संबंध हला योग्यता, गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा करी रहिबा को कुहागला आकांक्षा, गला आसक्ति बा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। एवं वाक्यांश आउ खंड वाक्य। तेणु वाक्यांश कौन है, वाक्य रे बुझा पड़ुथिबा गोटे अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को कलेक्शन को वाक्यांश कहा जाए। जे भली भाव रे कुहागला देख एटी हरिहरंक कथा शुणी माँ आउ किछि नाई, बास एटा कस्मिन काले गोटे वाक्य नुह, कारण संपूर्ण वक्तव्य नुहे। घंटा बाजिला अथच पिला माने, एतिकी ये मध्य गोटे वाक्य नुहे। तेणु एगुड़ाक कौन होची ना आउ केतोटी पदर आवश्यकता रहुची। ए जो दीटा वाक्य तुमको कहली जमीती कि एबे पूरा हो पार, हरिहरंक कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले। हाँ वर्तमान ये है गोटे संपूर्ण वक्तव्य। घंटा बाजिला अथच पिला माने श्रेणी को आसिले नाही, एबे मध्य ये गोटे जाइकरी संपूर्ण वक्तव्य हला। तेणु वाक्य रे बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहा जाए। निर्दिष्ट केतोटी पद मानकर कलेक्शन को ओके। तेणु वाक्यर बुझा पड़ुथिबा निर्दिष्ट अंश को पद संगति बा निर्दिष्ट अंश को बा केतोटी निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहागला। निर्दिष्ट वाक्यांश कहा जाए। पहले सबू कथा को गोटे घोषिला भलिया घोषा बलद न होई थोड़े बुझा चेष्टा कर। वाक्यांश वाक्ययुक्त अंश ता माने एटा केबे भी संपूर्ण वाक्य नुहे, न तो वाक्य कही थांते। तेणु निर्दिष्ट केतोटी पद अबिका अंश केमिति हबो। तेणु निहाती भाव में गोटे वाक्य जदि सातटी मनकर गोटे वाक्य सातटी पद अच्छी, तेणु गोटाए दीटा किंबा जेकोसी तीनटा जेकोसी चारिटा जेकोसी पांचटा पद को लेकिरी गोटे वाक्यांश गठित हो पार एवं बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को। एवं जो जमीती कि देख आश्चर्य हेले आउ आगरे ना पछरे किछि ना, मुझे खाली कहबी आश्चर्य हेले। हाँ यहाँ बुझा पड़ुची यहाँ गोटे वाक्यर वाक्यांश, एतिकी कथार खाली अर्थ बुझा पड़ुची। कहीं जड़े तो आश्चर्य हेले, किए आश्चर्य हेले तो मुझे कहनी।
बा कहगला श्रेणी को आसिले नहीं आउ मनकर आउ कि ना आगे कि ना कि पचर कि ना एति बुझा पड़ुची एटा तो वाक्य नुह हाँ कहीं जड़े XYZ कहीं जड़े आसिले ना तेणु वाक्यर बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को बा निर्दिष्ट केतोटी पद संगति को वाक्यांश कहा जाए। वर्तमान देखिबा खंडवाक्य। खंडवाक्य कौन होउची पिले खंडवाक्य होउची समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहा जाए। एबे ए खंडवाक्य बा क्लज इंग्राजी रे जहाँ को कहा जाए ताकू पढ़िबा पूर्वरु आउ गोटे टर्म आम सामने उद्भासित होउची सेटा हला समापिका क्रिया आ गोटे हला असमापिका क्रिया। समापिका आउ असमापिका क्रिया एठी पिले कहि दउची समापिका क्रिया एवं असमापिका क्रिया। अति संक्षिप्त भाव चुंबक जदि तुम मान कहबी जो क्रियापद द्वारा वाक्य संपूर्ण मने हुए सेटा हला समापिका क्रिया। ता ना होउची समाप्त करिबा। आउ थरे डायलॉग को दोहराउची जो क्रियापद द्वारा वाक्यटी संपूर्ण हैला बोली मने हुए ताहा हला समापिका क्रिया। आ जो क्रियापद द्वारा वाक्यटी संपूर्ण मने हुए नहीं सेटा होची असमापिका क्रिया। गोटे गोटे उदाहरण दे दबा काम सरीबो। जेमिति कि समापिका क्रिया राम पानी पीला। राम पानी पीला बास गोटे वाक्यटी एठी समाप्त हला। गोटे पूर्ण अभिव्यक्ति यह एक संपूर्ण अभिव्यक्ति राम पानी पीला ठीक अच्छी मोर किसी ऑब्जेक्शन नहीं राम पानी पीओ मोर कौन जाऊँगी। तेणु ये जो पीला ये जो क्रियापदटी ए वाक्य को संपूर्ण कला। किंतु जदि आउ गोटे से भली सेंटेंस लिखिबा राम पानी पी खेलिबाकू गला। राम पानी पी खेलिबाकू गला। मु जदि खाली एतिकी कहिकी पिले रही जीवी राम पानी पी बा पी सारी तापरे नीरवता एथु कौन बुझा पड़िबो राम पानी पी सारी मनरे उत्कंठता आसीबो राम पानी पी सारी तापर कौन हैला। तेणु ये कहूँ ना असमापिका वाक्य को ये सारू नाही आउ किछि गोटे जमिति जिनस बाकी रही जाउछि। ए क्रियापद असमापिका क्रियापद वाक्य को शेष ही करेनी असमापिका सेतिके होछि कथा। आकु आउ बेसी गौरचंद्रिका करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। तेणु खंडवाक्य कौन कहगला वाक्यर समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहा जाए। इंग्राजी रे जहाँ को कहते गोटे सेंटेंस रे गोटे सब्जेक्ट जदि थिबो आउ गोटे भर्ब जदि थिबो ताहले गोटे क्लज रे गोटे सब्जेक्ट थाए बा गोटे विशेष्य थाए आ गोटे क्रियापद थाए। तेणु समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंड वाक्य कहा जाए। तेणु एठी जदि लिखिबा समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंशटी को खंडवाक्य बोली कहा जाए। जेमिति कि एठी देख उदाहरण जो माने वृथारे समय काटंती जो माने वृथारे समय काटंती एठी वाक्यर गोटाए सब्जेक्ट बा गोटे कर्ता अछि कर्ता और क्रिया ए दुईटी खंड वाक्यर मूल उपादान बा आवश्यक उपादान। इंग्राजी रे जहाँ क्लज बोली कहा जाए कर्ता और क्रिया ए उभय कंपलसरी बाध्यतामूलक खंड वाक्य रही जमी कहला जो माने वृथारे समय काटंती डट डट डट
ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ସିଏ ଦୁସରା କଥା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏତିକି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ହଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ହେଇଗଲା ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ କ୍ଲଜ୍। କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତାପରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ମନେକର ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବକୁ ରଖିକିରି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ଏଇ 5ଟି କଥା ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି ଯେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବହିର ଯାହା ଉଦାହରଣ ଯେ ପଦମାନଙ୍କର ସଂହତି, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର କି କି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତି, ବାକ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟର, ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର ଏ 5ଟି। ବାକ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଆସକ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଅଛି ବିପିଲେ, ବାକ୍ୟ ବି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦଟା ହେଲା ଏଇଆ। ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ଅଛି ଉଦାହରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିପରି ରହିଛି ନା ଗୋଟେ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଏ, ଯେଭଳି କୁହାଗଲା ଯେ ମଦନ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସଂଯୋଜକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଅବ୍ୟୟ ପଦର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅତି ସରଳ 5ଟି କଥା ପଢ଼ିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟର 5ଟି ଅଂଶ, ତା ଉପରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ୟା ପରେ ପିଲେ ପଢ଼ିବା ପଦବିନ୍ୟାସ। ପଦବିନ୍ୟାସ ମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ, ପଦମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ କ୍ରମ, ଅର୍ଡ଼ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପଦବିନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି କିଛି କଥା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ପଦବିନ୍ୟାସକୁ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଯେଭଳି ଦେଖ କୁହାଗଲା, କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିହୁଏ। କହିବା ଜଣା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର କୌଶଳ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିବା ଜଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର କୌଶଳ। କିଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ଥିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ମଧୁର କଥା କିଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜର ଭାଷାକୁ ନେଇ, ନିଜର ସଂଳାପକୁ ନେଇ, ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ସୁସଂସ୍କାରିତ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଚନ ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ତେଣୁ କହିବାର, ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିବାର କୌଶଳ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 4, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ପଦବିନ୍ୟାସ। ସିମ୍ପଲି ଯାହାକୁ କ୍ରମ ବୋଲି କହୁଛି, ପଦମାନଙ୍କର କ୍ରମ। ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, କ୍ରମକୁ ଥରେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିବା। କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ
ପଦମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବଦଳେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସେହି ସାବଳୀଳତା ସେହି ମଧୁରତା ରହୁଛି ନା ହଜିଯାଉଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ କର୍ମଟିକୁ କରନ୍ତି ବା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। କରିଥିଲେ କ୍ରିୟାପଦ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ରହେ। ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତା ହିଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟେ କର୍ମର। ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି, ଏଇ କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କାମ, କାମରୁ କର୍ମ, କରିବାରୁ ବା ଯିଏ କରନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟର୍ମ ବା ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି କୁହାଗଲା ବିନ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ବା ଅତିରଞ୍ଜିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ାକର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥ ହିଁ ସେଇଆ, କର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ କର୍ମଟି କରିଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଯଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବ, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କାହିଁକି ଡେଫିନେସନ୍ଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସଂଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବୁଝିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଦଟି, ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ତେଣୁ ଗାଇଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କର୍ମ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଗୀତ ହେଲା ଏଠି କର୍ମ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତେଣୁ ଗୀତ ହେଲା କର୍ମ, ଗାଇଲେ ହେଲା କ୍ରିୟା, ପରେ ଗାଇଲେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଆଉ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁନଶ୍ଚ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ, ସକର୍ମକ ଆଉ ଅକର୍ମକ। ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହ, କର୍ମ ଯୁକ୍ତ କ ତା ଆଗରେ ବସିଛି ସ, ଠିକ୍ ହେଲା, ସକର୍ମକ। ତେଣୁ କିଛି ନ ବୁଝିକି ଖାଲି ଯଦି ଶବ୍ଦର ମାୟାଜାଲରେ ତୁମେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପସ୍ତେଇବ। କ'ଣ? ସକର୍ମକ ଶବ୍ଦର ମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଯଦି ଜଣେ ଘୋଷିବ, ଘୋଷା ବଳଦ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସକର୍ମକ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମ ପଦଟି ଥାଏ, ସେ ହେଲା ସକର୍ମକ, ମାନେ କର୍ମପଦ ସହିତ। ସ ଶବ୍ଦର ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ଅକର୍ମକ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସକର୍ମକ ପଦ କ'ଣ ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟେ ହେଲା ସକର୍ମକ ପଦ ବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ସକର୍ମକ ପଦରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ପ୍ରବାହଟା କର୍ତ୍ତାଠୁ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, କ୍ରିୟାର ପ୍ରବାହ କର୍ତ୍ତାଠାରୁ କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ମକୁ ବା କର୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କର୍ତ୍ତାଠାରୁ କର୍ମ ନିକଟକୁ ହୁଏ। এটা ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି ପିଲେ, ଦ ଫ୍ଲୋ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଅବଜେକ୍ଟ। କର୍ତ୍ତାଠାରୁ କିନା କ୍ରିୟାର ପ୍ରବାହ କର୍ତ୍ତାଠୁ କର୍ମ ନିକଟକୁ ହୁଏ। କେମିତି ଦେଖ, ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିଲା, ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିଲେ, पुलिस चोर को धरिले। ए जो धरिबार प्रक्रियाटा क्रिया है धरिबा, ए धरिबाटा काहाठू काहा निकट को प्रभाव है पुलिस ठू चोर को इंग्राजी रे जाको ऑब्जेक्ट बोली कहा जाए। देख यही एक्शन टाको संभाळिबा पई गोटे ऑब्जेक्ट अछि। मु आंब खाइली, खाइबाटा गोटे कर्म, खाइबा मु आंब खाइली, तेणु यहाँ है खाइबाटा है क्रियापद। आ
आ जो क्रियार प्रवाहटा काहाठू काहा निकटरू मोठू बा कर्ताठू कर्म पर्यंत है। आंब तो मते खाइलानी मु आंब को खाइली, तेणु ये जो क्रियार प्रवाहटा कर्ताठू कर्म निकट को हुए से कहगला सकर्मक। तेणु सबु बेले देखिब अति ज्ञानगर्भक संज्ञा न देकी जदि सकर्मक क्रियार कहवा एथिरे सकर्मक क्रिया हुए कौन ना गोटे कर्म पद थाए जी कि क्रिया फाइनाली ता निकटरे पहुँचे। गोटे अकर्मकर उदाहरण दबा, से मरीगला, एठी कौन से कर्म ही नहीं किंतु से साइकेल चलाउछि बा चलाउछि। से कौन चलाउछि हला क्रियापद, किंतु कौन चलाउछि ना साइकेल, किंतु से मरीगला मु भाबुछि क्रियापद अच्छी किंतु कर्म नहीं। तेणु सकर्मक कौन हुए गोटे कर्म थाए सी ही क्रिया को फाइनाली ग्रहण करे, अकर्मक कौन सी कर्म न थाए। तेणु देख बर्तमान 3 नंबर पदटी पंडित शिष्य मानंकु उपदेश देले। तेणु शिष्य मानंकु हैला गौण कर्म आ उपदेश हैला मुख्य कर्म आउ देलेटा हैला क्रियापद। तेणु देख एबे पुणी आ गोटे कथा हैला द्विकर्मक, एथिरे किछि व्यस्त होबार नाही। द्विकर्मक कौन ए शब्दर माने कौन जो थिरे दीटा कर्मपद थिबो द्विकर्मक कर्मक। तेणु देख पंडित शिष्य मानंकु उपदेश देले, देलेटा हैला क्रियापद, शिष्य मानंकु एटा गौण कर्म किंतु कौन देले जो जिनिसटी देले सेटा हम मुख्य। एटा अति साधारण कथा, एथिरे मु तुमको बुझेइबार बा पढ़ेइबार बा जने जनकु एक कथा कहिबार किछि माने ही नाही, किछि अति आवश्यकता नाही। थरे चिंता करिके देखो, पंडित शिष्य मानंकु उपदेश देले, एबे एठी थांता पंडित शिष्य मानंकु निज बासगृह रे रविवार दिन डकाई उपदेश देले। एते सब पाला करिके फाइनाली कौन देले उपदेश देले। तेणु एठी शिष्य मानंकु हे गला गौण कर्म, जहाटी देले जहा प्रदान कले सेठी हला मुख्य कर्म। तेणु उपदेश मुख्य कर्म, शिष्य मानंकु गौण कर्म। तेणु कहगला जे वाक्य रे द्विकर्मक क्रियार गौण कर्म परे मुख्य कर्म व्यवहार करा जाए। थरे तमे जतेबेले भी खाली प्रत्येक पद को चिन्हिबा आरंभ कर, बही रे एमिति बहुत डेफिनेशन लिखा जाइछि जहाको घोषिबार आवश्यकता नाही। थरे खाली वाक्यर सठिक गठन तमे जानि पाले जानि पारिबो, नहले जने छात्र भाबिबो ना बहुत गुडे व्याकरण भितर बहुत कथा अछि, मते बोधे ताकू कंठस्थ करबाकू पड़िबो बा घोषिबाकू पड़िबो ना। प्रत्येक शब्दर माने कौन सेतिक तमे बुझी पारिले आराम से सठिक उत्तर दे पारिबो। चतुर्थ रे देख चतुर्थ पद, हे भगवान विस्मय सूचक शब्द मते रक्षा कर, किंबा द्वितीय वाक्य मते शक्ति दियो प्रभु। तेणु भगवान एवं प्रभु एगुड़ाक कौन संबोधन पद। हे मित्र एठाकू आस, जो हे मित्र संबोधन करागला। तेणु वाक्यर संबोधन पद आरंभ रे बा शेष रे रखा जाए, अति स्वाभाविक कथा। खाली वर्तमान से जिनस गुड़ाक जहाँ अति स्वाभाविक बोली मु कहूची ता ऊपर टिके आलोकपात करवा बा टिके खाली तापर दृष्टि पकेबा। पद विन्यास पढ़ुचे पिले आमे पढ़ुचे पद विन्यास को क्रम करेक्ट पोजिशन रे को जगार पद रहिले ताहा संपूर्ण वक्तव्य हेबो, आ संपूर्ण वक्तव्य को ही वाक्य कहा जाए। चतुर लोक सबुठी जितंती, तेणु चतुर लोकर विशेषता प्रकाश करे बा यह हूँ कौन विशेषण। पिले मु आगुरी कही अति देख सरल भाषा रे तमे कौटू लंबा लंबा डेफिनेशन पढ़ुथो मु जानिनी। विशेषण कौन जो पद विशेष्यर प्रकार सूचाए, विशेष्यटा कौ प्रकार विशेष्य बा तार गुण को सूचाए, सेटा हला विशेषण। इंग्राजी रे जहाँ को पिले कहा जाए एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन। विशेषण विशेष्यर मान दर्शाए, मान
मूर्ख पिला, चतुर लोक, निर्बुद्धिया छात्र, महान राजा, रागी भद्र महिला, यही शब्द गुड़ाक तीनोटी शब्द रे विशेषण विशेष्यर मान सूचाए। कौ टाइप रो वस्तुटा कौ टाइप रो कौ प्रकार रो सेटा हला विशेषण। आउ व्यक्ति रो कामटा को भलिया से धीरे धीरे कथा कहे, एटा हला तार क्रिया विशेषण। इंग्राजी रे जहाकू एडवर्ब बोली कहंती। तेणु चतुर लोक, लोकटी केउं भली, इमिडिएटली जदि तुम प्रश्न उठेब विशेषण पदटी तुम आखि सामना को आसीजिव। तेणु वाक्य विशेषण पद विशेष्य पद पूर्वर बसे। आमे तो केबे कहूना लोक चतुर सबुठी जितंती, केबे कहू कि ना चतुर लोक, अभिमानी प्रिया, यही सब शब्द गुड़ाक निहाती भाव में विशेषणटा विशेष्य पूर्वर ही बसे। तापर 6 नंबर पद, जमीदारंक पुओ सुरेंद्र ए मंदिर तोलिछंती। तेणु किए फाइनाली किए तोलिछंती, बहुत एडजेक्टिव लगा जाई परिबो गोटे नाउन पाई। सुरेंद्र हेले एठारे कर्ता, किंतु से जमीदारंक पुओ, तेणु से काहांक सहित संबंधित। तेणु सुरेंद्र जमीदारंक सहित संबंधित को हिसाब रे, बाप पुओर संपर्क को नहीं। तेणु वाक्य संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे। जमिति जमीदारंक ये है संबंध पद। तेणु संबंध पद कौन हुए ना, संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे। तेणु प्रथम है जमीदारंक पुओ, तापर है संबंधित पद सुरेंद्र। 7 नंबर पदरी 7 नंबर टर्मटी देख पिले, सकाळे काम आरंभ हुए। तेणु सकाळे होउची अधिकरण कारक, जहाँकि वाक्यर आरंभ रे अछि। पिले ए जो कारक कारक विभिन्न प्रकार रही, से गोटे होउची अधिकरण कारक, जहाँकि समय को सूचित करे। 8 नंबर पदटी देखिबा, यह केवल संभव हेब कठिन श्रम द्वारा। तेणु कठिन श्रम द्वारा उपरे गुरुत्व ए वाक्य दिया जाइछि। तेणु गुरुत्व आरोप पाई जेकोसी पद वाक्यर शेष रे बसी पारे। जदि गोटे वाक्य आमे निर्दिष्ट कथा को गुरुत्व देवा पई चाहूचे, तेणु ताकू आमे वाक्यर शेष रे बसई परिबा। एवं बेले बेले वाक्य गुरुत्व देवा पई निर्दिष्ट काम को गोटे गुरुत्व देवा पई वाक्यर आरंभ रे मध्य से बसी पारिबो। तेणु देख जमिति कि कठिन श्रम द्वारा यहाँ पर गुरुत्व दिया जाइछि, वाक्यर शेष रे बसिछि। तापर होउछि तुमर काम हेउछि घर जगिबा। तुमर काम हेउछि घर जगिबा, यह तुमर काम उपर गुरुत्व दिया गला। तेणु यह वाक्यर आरंभ रे बसिछि। तेणु वाक्यर आरंभ रे गुरुत्व आरोपण पई थिबा वाक्यांश बसी पारे। एबे 9 नंबर पदटी देखिबा, रमेशंक बिना ए काम होई परिबो नाही। एठारे बिना अव्यय पद एवं रमेशंक सहित संबंधित वाक्य रे पदान्वयी अव्यय संबंधित पदर परे व्यवहृत हुए। बस एठी टिके बुझिबा पिले अव्यय पद कौन। तो पिले एठी गोटे कथा देख, अव्यय आगरू गोटे एमितिया शब्द देखीचे बा पद देखीचे अव्यक्त। अव्यक्त वेदना, जहाँ को व्यक्त करि हेबो नाही बा जहाँ व्यक्त बा परिप्रकाशित होई नाही, ये हला अव्यय। अच्छा, व्यय शब्दर माने कौन? अपचय हेबा बा खर्च हेइ जिबा, ये हला अव्यय। जहाँ थी कि कौन सी परिवर्तन हुए ना, यह खर्च हुए ना बा लुप्त हुए ना बा एथिरे परिवर्तन हुए ना। तेणु अव्यय कौन है? जो पद मानकर लिंग वचन तथा विभक्ति भेदरे कौन सी व्यय बा परिवर्तन हुए ना ताकू कहा जाए अव्यय। बारंबार से गोटे कथा कहूँ
खाली शब्द गुड़ा को देखिकी घोषिबार मानसिकता निज भितर रखनी थर यहाँ बुझ अव्यय माने न व्यय जहाँ व्यय हुए ना जहाँ खर्च हुए ना जहाँ परिवर्तनशील नुहे जो परिवर्तन हुए ना तेणु जो पद मानकर लिंग वचन और विभक्ति भेदरे कौन सी व्यय बा परिवर्तन हुए ना से मानकु अव्यय पद कहते जमीती कि ओ एवं किंतु कदाचित सर्वदा कदाचित एवं क्वचित इत्यादि इंग्राजी रे पिले जो गुड़ा को कहा जाए प्रेपोजिशन एथिरे प्रेपोजिशन रे जेकोसी व्यक्ति लिंग वचन आउ विभक्ति भेदरे एमानक थिरे कोनोसी परिवर्तन हुए नाही। तेणु वर्तमान देख अव्यय पद पिले विभिन्न प्रकार रही सेटा तमे आगक हुए तो पढ़ पदान्वयी अव्यय अच्छी तापरे विभक्ति सूचक अव्यय संयोजक अव्यय वियोजक अव्यय परिमाण सूचक अव्यय कालर बोधक संभावना सूचक निषेधार्थक सादृशार्थक विप्सार्थक विकल्पार्थक सम्मति सूचक क्रम बोधक निश्चय बोधक धन्वानुकारी हेतु बोधक भाववाचक संबोधन सूचक प्रश्नवाचक पद विकारमूलक आलंकारिक देने कारण सूचक और कार्य सूचक एमती अनेक 22-23 प्रकार अव्यय पद रही। तेबे जो पदान्वयी आमर वर्तमान जो कथाटी देख कहगला रमेशंक बिना ए काम हो पारिबो नाही मुई वाक्यटी को लिखुची पिले एठी रमेशंक बिना इंग्राजी जहाँ को कह जाए विदाउट बिना ए कामटी बा काम ठीक अच्छे ए काम हो पारिबो नाही। तेणु देख ये जो बिना शब्दटी अव्यय पद मो बिना ता बिना जेकोसी विभक्ति जेकोसी लिंग जेकोसी वचन पाई युड़ाक कौन सी परिवर्तन हुए नाही। तेणु एठारे बिना होची अव्यय पद एवं यह रमेशंक सहित संबंधित। तो पिले आमे अव्यय पद जानिले जो पद मानकर लिंग वचन आ विभक्ति भेदरे कौन सी परिवर्तन हुए नाही दैट्स ऑल कथाटी सरीगला से है अव्यय पद एवं पदान्वयी अव्यय कौन जे यही सबू अव्यय पद मानकर जोगरे शब्द विशेष कौन हुए विभक्ति विशिष्ट हुए। विभक्ति बोली मध्य गोटे पाठ रही जोटा आमर षष्ठी विभक्ति होची र अंकर मानकर जमिति कहगला एठी कौन रमेशंक बिना रमेशंकर बोली आम प्रायतः लिखुना आम जेनराली कहू तांक बिना कामटी हो पारिबनी एठी षष्ठी विभक्ति होची बिनाटी लगेबा पई एठी कौन रमेशंक एटा षष्ठी विभक्ति होची रमेशंक बिना ए काम हो पारिबो नाही। तेणु एई गुडा को कहा जाए विभक्त सेही तेणु सेही विभक्त पद सहित अव्यय पद मानकर अन्वय बा तालमेल एठी आउ गोटे देख शब्दर माने कहूची ये तो गला छाड़ अव्यय ये जो अन्वय शब्दटी को देखिकी डरिबार विचलित होबार किसी कारण नाही। এই अन्वयर माने होची तालमेल बा पारस्परिक संपर्क बस तालमेल कहले अति साधारण जनजीवन में आम तालमेल कहले आराम से बुझी जाऊ ता संगे मोर तालमेल नाही बस अन्वय कहला बेलू टिके चिंता करियो पड़ुछ अन्वय कौन होइथिबो विराट शब्द हुए तो होइथिबो नाही बारंबार से गोटे कथा कहूँ शब्दर अर्थ को खाली जान तापर देख व्याकरण केते सहज हो। तेणु
ଏମାନଙ୍କୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିନା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ଏଇ ବିନାଟିକୁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି ତାର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରମେଶକୁ, ରମେଶରେ, ରମେଶ ଦ୍ୱାରା, ବା এই ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ରମେଶଙ୍କ ବିନା। ତେଣୁ ବିନା ଆଉ ରମେଶର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ, ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୱୟ ବା ତାଳମେଳ ରହିଥିବାରୁ ଆଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ହେଲା କିଏ? ରମେଶ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ସିଙ୍ଗିଲ ଲାଇନ୍ ଦେଉଛି ପିଲେ, ରମେଶଙ୍କର, ଇଏ ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ଏବଂ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ, ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ପରେ ପରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ପଦଟି, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଓ ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏହି କଥାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କମା ଜେଜେମାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି କୁହାଗଲା, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କମା ଜେଜେମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କରିଛେ। 11 ନମ୍ବର ପଦଟି, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ, କାଲି ତମେ ଘରେ ନଥିଲ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଗଲା ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ। ନାହିଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସିଛି, ସେ ଗଲା, ଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ନଟା କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ତ କାଲି ତମେ ଘରେ, ନ କାଲି ତମେ ଘରେ ଥିଲ, କ୍ରିୟାପଦ। ନ ଯଦି ବସେଇବା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, ନାହିଁ ଯଦି ବସେଇବା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ। ଅତି ସରଳ କଥା, ଆକୁ ଆଉ ଟାଣି ଓଟାରି ଦୀର୍ଘ କରିବାର କୌଣସି ମନସା ନାହିଁ। 12 ନମ୍ବର ପଦ ଦେଖ, 4ଟି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ, ବା ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ, ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। କେମିତି ଦେଖ ଲେଖାଯାଇଛି, ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖା କଲା, ମିତା କମା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ, କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଅଲରେଡ଼ି ପିଲେ ତୁମମାନେ ଆକୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାରକ, କାରକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ପିଲେ କାରକ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସହିତ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କାରକ କହନ୍ତି। ଖାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ, ଉଠିଲେ, ମରିଲେ, ଦେଖିଲେ, ହସିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ୍ରିୟାପଦ। ଏ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସବୁ ପଦ ପୁଣି ଅଛି କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ, କ୍ରିୟା ସହିତ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କାରକ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର କାରକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଲା, ଯେମିତିକି କର୍ତ୍ତା କାରକ ରହିଛି, କର୍ମ କାରକ ରହିଛି, କରଣ କାରକ ରହିଛି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ରହିଛି, ଅପାଦାନ କାରକ ରହିଛି, ଅଧିକରଣ କାରକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକର ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତେବେ ମୁଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଫିନେସନ୍ ଆସିବ ବା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସଂଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
प्रत्येक कथार संज्ञा घोषिबार मानसिकताटा ठीक नुहे। जमीक सरल वाक्य क्या कहती, यौगिक वाक्य क्या कहती, जटिल वाक्य क्या कहती। तेणु सब संज्ञा मनस्कता हवाटा ठीक नुहे। तुम निजे थे बुझ, मुझे पूर्व क्लास रे मध्य कही गोटे शब्द यौगिक, ए शब्दटी को वाक्य कहीं व्यवहार करागला, ताकू यौगिक वाक्य कौन पे कहगला। तेणु प्रत्येक शब्दर माने जदि तुम जापर ताहले तार डेफिनेशन को घोषा बलद भली सबुथिर खेल सबू प्रत्येक टर्मर डेफिनेशन खाली घोषिले किछि लाभ हेबो नाही। ओके, तो प्रथमे देखिबा जमिति आमे देखिले वाक्य हेउछि उपयुक्त अर्थबोधक पद संहतिर उपयुक्त समाहार। एठी गोटे कथा आसिला देख, पद संहति, पद संहति, पद संहति। ए संहति शब्दर अर्थ हेउछि मिलन बा समाहार। ए संहति शब्दर अर्थ ही हेउछि सैया, एवं यहाकू संहति को एकता मध्य कह जाय परिबो, जेमति कह जाय जातीय संहति। तेणु बारंबार से गोटे कथा को मु दोहराउछि, शब्दर अर्थ बुझिबा चेष्टा कर। तेणु पद मानकर मिलन निहाती भाव में गोटाए पदरे गोटे वाक्य हुएनि, एकाधिक पद मानकर उपयुक्त मिलन रे ता भितर पुणी अच्छी वाक्यान्वय, सॉरी ता भितर अच्छी पदान्वय, कौ पद कहा परे रहिबे, जोटा आम अलरेडी पढ़ी सारी से जहाँ भी हो। तेणु गठन कला और प्रकार्य उभय दृष्टि वाक्य है दी प्रकार। कौन गोटे वाक्य है, वाक्यटा को केमिति गठन करा जायछि, गठन करिवार कला से दृष्टिकोण वाक्य गोटे प्रकार, आउ गोटे प्रकार होछि प्रकार्य, माने से को प्रकार कार्य बा मनोभाव प्रतिफलित हुए गोटे वाक्य द्वारा। जमितिक देखिबा गठनात्मक रूप से आमर जमिति आसिला देख, एटा अच्छी पिले मुझे तथापि आउ थे लिखुची। तेणु जो रहा वाक्य रूप, तेणु गोटे है गठन दृष्टिकोण गठनात्मक रूप, एथुरु प्रकार्य होइछि प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक गठन रु गठनात्मक, केमिति गढ़ा जाइछि से दृष्टिकोण वाक्यर गोटे क्लासिफिकेशन, एवं को प्रकार कार्य को प्रकार मनोभाव गोटे वाक्य द्वारा प्रतिफलित हुए सेटा है प्रकार्यात्मक। तेणु सरल वाक्य, तेणु या अंडर कौन कौन आसला, गोटे है सरल वाक्य, यौगिक वाक्य जो थे जोड़ा जाइए दुईटी सरल वाक्य को, दुई बा ततोधिक सरल वाक्य को, तृतीय है जटिल वाक्य, ये टी बुझीबार विषय, एवं चतुर्थ है मिश्र वाक्य। पे मुझे बर्तमान कहूँ मिश्र माने कौन, मिश्र माने ये तो दास मिश्र पट्टनायक नुहति। तेणु मिश्र होची जेतेबेले दुई बा ततोधिक विभिन्न प्रकार वाक्यर समन्वय, मिश्र अर्थात मिश्रित मिशिथिबा, तामाने एथुरु गोटिए कथा कन्फर्म, मिश्र वाक्य केबे भी सरल वाक्य बा गोटिए धाड़ीर वाक्य नुहे, अनेक वाक्य मानकर एटा समाहार। तेणु ये गला गठनात्मक वाक्य, ये है एबे प्रकार्यात्मक रूप कौन विवृत्ति सूचक। देख या अंडर आसला कौन विवृत्ति सूचक, जहाँ सूचाए गोटे विवृत्ति को सूचाए, विवृत्ति सूचक गोटे विवृत्ति, राम गोटे भल पिला से आज राति रे आसीबे, यह मोर विवृत्ति बा गोटे व्यक्तिर विवृत्ति। द्वितीय है आदेश। देख मुझे टी आगुरी कहती प्रकार्य है कौ प्रकार मनोभाव, गोटे है आदेश बा अनुरोध सूचक, आदेश बा अनुरोध सूचक। तो थोड़े भल भाव पे चिंता कर, निजे चिंता कले जापर प्रकृत कथाटी ठीक, गोटे गठन दृष्टिकोण ये आ गोटे गोटे वाक्य अति बेसी आम कौन करूँ, कौ प्रकार कथा कहू, कौ मनोभाव को आम प्रतिफलित करूँ। तेणु आदेश बा अनुरोध सूचक, दयाकोरी मते दियो, अनुरोध सूचक, तुम्हें तुरंत सेठाकू जाओ, आदेश सूचक। तापरे प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक। ए प्रकार वाक्य बिना आम दैनंदिन जीवन मध्य दुर्विषह हो पड़ो, कारण प्रश्न सूचक आम निहाती भाव में पचारू, सार केतेबेले आसबे, आज क्लास केतेबेले हम,
ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଆମର କ'ଣ ମନର ବିସ୍ମୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଓଃ କି ଖରା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବଂ 5 ହେଲା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ याकू विवृत्ति सूचक वाक्यर विपरीत धर्मी बोली तुमे धरी पार। नास्ति सूचक वाक्य राम गोटे भल पिला, नास्ति सूचक राम गोटे भल पिला नुहे। मु जीवी नास्ति सूचक मु जीवी नाही। तेणु एतिकी हैला पिले कथा। तेणु बर्तमान जस्ट टिके टिके पढ़ा, कारण यह कौन एमती जटिल विषय नुह जे जहाँ उपरे घंटा घंटा धरिकी आलोचना करा जीवो। जोठी गुरुत्वपूर्ण कथा आसीबो मु तुमको सही जगह सतर्क करईदेवी एवं किछि संक्षेपण बा सहजिया टेक्निक माध्यम केमिति मन रखी पारिबा। नहले साधा सीधा कथा को सहजरे बुझी परुथुबा कथा को टाणी ओटारिकी लंबा करिवारे कोनोसी यथार्थता नाही। जेमिति कि देख सरल वाक्य कहगला केतोटी एग्जाम्पल देला। गोवर्धन दरिद्र मानकर सेवा करती, नमिता को तांको घर लोके भल पाती, प्रणव जड़े शिल्पी, आम साहित्य शिक्षक जड़े ज्ञानी व्यक्ति। एठी देखिले वाक्य दुईटी रे शिल्पी और ज्ञानी व्यक्ति पर अटंती संजोग करा जीवो। एही वाक्य द्वारे अटंतीटा उह्य अछि। पिला बेलू पिले तमे देखि आसीथिबो राम गोटे भल पिला कौन अटे, तेणु अटेटा कहवा जरूरी पड़े नाही, सेमिति मनोभाव प्रतिफलित हुए। तेणु एटा उह्य अछि बा अदृश्य अछि। तेणु एबे देख एठी गोटे क्वेश्चन आसीपारे, बास एबे हुए तो मन रखिबार कथा आखि सामने को आसिला। समापिका क्रिया कौन मु पूर्व कहि सारिछि। पूर्व माने ठीक प्रीवियस क्लास रे कहिछि जे जो क्रियापद द्वारा वाक्यर संपूर्णता प्रकाश पाए, वाक्यटा सरिला मु खाइकी तापर आउ किछि कहिबा नाही बा वाक्यटी रहिबो एतिकी। तेणु एटा असमापिका, कारण मु खाइकी कोन करिबि, सोइबी ना गाधेबी ना कुआडे जिबी किछि बुझा पडुनी, किंतु मु कहिबि मु खाइली समापिका क्रिया, किंतु मु खाइकी पाठ पढ़िबी। एठी खाइकीटा होछि असमापिका। तबे बस या ऊपर हुए तो सर्ट क्वेश्चन आसीपारे। गोटे सरल वाक्य रे केतोटी समापिका क्रिया थांती, ऑप्शन देथिबो गोटे दुटी तीनोटी चारोटी जहाँ भी। तेणु गोटे मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को सरल वाक्य कहंती। बस एबे देखिबा यौगिक वाक्य। तेणु यौगिक वाक्य रो एतिके बुझा पड़ुछि सेमानकु जोग करा जाइछि दुई बा ततोधिक, तत् अधिक बा ततः युक्त अधिक ततोधिक, दुई बा ताठू अधिक सरल वाक्य को। देख एग्जाम्पल गुड़ा खाली पढ़ी दूची, एथरे किसी विशेष कष्टकर कथा नहीं। पवित्र पहुँचला कमा, सुषमा आसिला ओ उभय मिसी पाठ पढ़िले, मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारला नहीं, माँ भल करी शिखाइले किंतु बबिता रोषे करि पारला नहीं। तो ये किसी संयोजक पिले यौगिक शब्दर कथा जितेबाला आसे, जोग करिवार कथा जमिति आसे, जमिति प्लस माइनस सिंबल बा मिशाण फेड़ाण जहाँ को कह जाए, आम जमी मैथमेटिक्स रे यूज करूँ, ठीक सेमती जितेबाला दीटा वाक्य को जोड़वा कथा आसूची ताकू जोड़ापी अठा बा कहवा बाहुल्य होउची जे संयोजक पद निहाती भाव आवश्यक। तेणु उदाहृत वाक्य चारोटी रे ओ, मात्र, किंतु एवं प्रभृति अव्यय पद गुड़िक अव्यय पूर्व क्लास रे कहिछि जहाँ खर्च हुए नहीं, जहाँ परिवर्तन जहार घटे नहीं, लिंग वचन काल भेदरे जो गुड़ाकर परिवर्तन घटे नहीं से गुड़ा कला अव्यय पद। तेणु उदाहृत वाक्य चारोटी रे ओ, मात्र, किंतु प्रभृति अव्यय पद गुड़िक द्वारा वाक्यर प्रथम अंश एवं द्वितीय अंश मिसी पूर्ण वाक्य होइछि। तेणु एगुड़ी को संयोजक अव्यय कुहा जीव एवं एई धरणर अव्यय पद यौगिक वाक्य गठन रे सहायता करिथांती। तेणु एबे देख जदि चिराचरित ढांचारे गोटे संज्ञा
जदि खोजा यौगिक वाक्यर। तेणु परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहुए। देख ये गोटे भल कथाटे कहगला दुई बा ततोधिक सरल वाक्य किंतु से परस्पर निर्भरशील केमिति देख परस्पर निर्भरशील जदि ये कहवा मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नाही। तेणु निहाती भाव में मनोज श्रेणी को कहीं आसला पढ़ाई आसला बा मनोज आसला परे मध्य श्रेणी को पढ़ी पारिला नाही। देख ये उभय वाक्य परस्पर सहित निर्भरशील गोटे काम पर श्रेणी को प्रथमे आसवा कम तापरे तार पढ़ाई चेष्टा करवा कम बा से न पढ़ी पारिबा जहाँ भी हो। तेणु कहला परस्पर एमाने निर्भरशील हेले। तेणु परस्पर निर्भरशील दुई बा ताहाठारु अधिक सरल वाक्यर समाहार जोगे गठित वाक्य को आमे यौगिक वाक्य बोली आख्या देउ। एबे देखिबा जटिल वाक्य। तेणु ये गला जटिल वाक्य। तेणु नारु बुझा पड़ुछि जटिल तामाने एथिरे किछि जटिलता निहाती भाव में थिबो। कौन जटिलता दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय जटिल वाक्य गठित हुए। सापेक्ष पिले साधा सीधा अर्थ कहीदे सापेक्ष शब्दर अर्थ है निर्भरशील। सापेक्ष शब्दर अर्थ ही होउची निर्भरशील। अनेक अर्थ अच्छी गोटे अर्थ से है निर्भरशील। जो भाव में देख अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। जदि कहुजिबो खाली एतिकी कहबा अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले किछि गोटे अधूरा कथा रही जाउची अबुझा रही जाउची। हाँ कौन है अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले आउ किछि कथा जदि नथिबो कि खाली कहबा सेतेबेले घरे रतन नथिला स्वाभाविक भाव में गोटे प्रश्न उद्रेक हबो केतेबेले घरे रतन नथिला खोजा पड़िबा ना कौ समय रे। तेणु एमाने परस्पर सहित निर्भरशील एथिरे बेसी कौनसी जटिलता नाही। बापा केबे आशा करि नथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो। उभय खंडवाक्य को जदि देखिबा परस्पर उपरे निर्भरशील। दरकार समय रे जे साहाय्य करे ताको उपयुक्त बंधु कहा जाए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। विपदर बंधु ही दरकार विपदर बंधु ही प्रकृत बंधु। कालीर काम जदि आजी करूच आजीर काम एबे कर। तेणु प्रथम कौन रोचे आमर जटिल वाक्य जमीक इंग्लिश ग्रामर में कही सारी जटिल वाक्य पिले गोटे कोऑर्डिनेट क्लज बा जटिल वाक्य मेन क्लज प्लस सबऑर्डिनेट क्लज मिसिले हुए जटिल वाक्य। किंतु यौगिक वाक्य मेन क्लज सहित कोऑर्डिनेट क्लज मिसिले हुए यौगिक किंतु मेन क्लज सहित जदि सबऑर्डिनेट क्लज मिसे ताहले ताहा होछि जटिल वाक्य बा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाए। तेणु एठी देख सेतेबेले रतन घरे नथिला जेतेबेले कहा जाउछि अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले सेतेबेले घरे रतन नथिला। तेणु प्रधान वाक्य होउछि सेतेबेले रतन घरे नथिला बा रतन रो घरे न रहिबाटा ही मो पई चिंतार विषय। तेणु जो जगार मु देखिली एई पदगुड़िकर संहति मते प्राप्त हैला ताहा मो पई प्रधान वाक्य रूपे परिगणित होला। तेणु सेतेबेले रतन घरे नथिला एहा हला प्रधान वाक्य। आउ अप्रधान वाक्य बा गौण वाक्य काहाकू कहा जाए जोटा कि ना अजा जेतेबेले घरे पहुँचिले। अति स्वाभाविक कथा न्याचुराल कथा थरे जदि खाली चिंता करिवो तुम निजे जानि पारिबो एहा पई कोनोसी गुरुंकर आवश्यकता नाही। सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो एटा होछि प्रधान वाक्य जे बापा केबे आशा करि नथिले जे सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो। तेणु प्रधान भूमिका ग्रहण करुछि एई जो पद संहति सनातन श्रेणी रे प्रथम हेबो। तापरे 3 नंबर देखिबा ताकू उपयुक्त बंधु कहा जाए। ये होछि प्रधान वाक्य क्रिया जहाँ सहित जड़ित ताकू कहा जाए ताकू उपयुक्त बंधु कहा जाए। दरकार समय रे जे साहाय्य करंती ये होछि हमर अप्रधान वाक्य बा इंग्राजी रे सबऑर्डिनेट क्लज।
ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ବାକ୍ୟ? କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏ ବାକ୍ୟରେ ରହୁଛି ଆଜିର କାମ ଏବେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ଏବଂ କାଲିର କାମ ଆଜି କରୁଛ କି ଏହା ହେଉଛି ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଯାହାକୁ କହିଲେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ବା ସମାହାରରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ସରଳ ଯୌଗିକ ଜଟିଳ। ତେଣୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଥିବ। ଅତି ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବୁଝିବା ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଲାଗୁଛି ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାରଣ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରଳ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ଗୀତ ବାଜା ଓ ନାଚ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଜେଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚୌକିରେ ବସାଇଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ସରଳ ଯୌଗିକ ମିଶିପାରିବ, ଯୌଗିକ ଜଟିଳ ମିଶିପାରିବ, ସରଳ ଜଟିଳ ମିଶିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏମିତି ଆସେ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଏଇ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କେଉଁଟିକୁ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବେଶୀ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟଗତ ରୂପ। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ କ'ଣ ରହିଛି? ତେଣୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ଏହା ଜଣଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ବିବୃତ୍ତି। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଦେଶ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧର ସୂଚକ। ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ନରମ ଗଳାରେ ୟାକୁ ମାନେ ଚଢ଼ା ଗଳାରେ ନ କହିଲେ ବି ଯଦି କୁହାଯିବ ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବାହକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଦେଶ ସୂଚକ ଯାହାକୁ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ୟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅନୁଜ୍ଞା ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତମେ କେବେ ଆସିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଘୋଷିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ଦେଉଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ସୂଚନାର ସୂଚକ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବାପା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସତରେ ତମେ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯାହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଜେନେରାଲି ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟକୁ ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ରୀତା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ବା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ।
ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ନାସ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଉପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆରାମସେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ରୂପ? ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପ। ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସବୁଥର 2-2ଟି ଉଦାହରଣ ଅତି ସହଜରେ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଓ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼େ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯଦି ସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବହିରେ ଯାହା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ସେହି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେହି ଉଦାହରଣଟି ତୁମେ ଦେଇପାରିବ। ଯାହାରି ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥାଏ। ବାପା କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ସେଇ ଉଦାହରଣ ଯାହା। ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ? ତମେ କ'ଣ କାମକୁ ପାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମଦନ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାହିଁ ନୁହେଁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବେଶୀ କିଛି ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଏହା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନିଅ ଏ ଚିଠିଟା ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦିଅ, ଏହା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମୋତେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ ବାବୁ। এই ବାବୁ, ସାନ୍ତାଣୀ, ମା ଏଇଭଳି ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ। ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଗହନତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗତି କରିବା। ଦେଖ କିଛି କଥା ବା ଲେଖା ତା ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର? ଏବେ ରୂପାନ୍ତର ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ? ରୂପଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର। ଅନେକ ଶବ୍ଦକୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଯଦି କରିପାରିବ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟାଏ ରୂପରୁ ଗୋଟାଏ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଅନ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ବା ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାକ୍ୟର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କହିବା ସମୟରେ ବକ୍ତା ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ, ବହୁ କଥାକୁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ବାସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟି ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କଥାଟି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଗଲା, ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁଳ କଥାକୁ ଅଳ୍ପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଜିନିଷଟାକୁ? ହଁ, ଶିଖିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ବେଳେବେଳେ ଅଳ୍ପ କଥାକୁ ବେଶୀ ଆକାରରେ ଆଉ ବେଶୀ କଥାକୁ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ କହିବା ଜରୁରତ ପଡ଼େ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଖରେ କୁହାଗଲା ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଭାଇ ଓ ଭାଉଜ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ, ସମାନ ଅର୍ଥ ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଲେଖାଯିବାରୁ ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ତାର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଏଇ ଡେଫିନେସନରେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ମାନେ ତ ଗୋଟାଏ ରୂପରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଲା ଯେପରି ଭାବରେ କାଉ ଅତି ଚାଲାକ ହେଲେ ମଳଭକ୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର
କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନକରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କୁହାଯାଏ। ୟା ଉପରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଗଠନଗତ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି, ସରଳରୁ ଯୌଗିକ, ଯୌଗିକରୁ ଜଟିଳ, ଏସବୁ ଉପରେ। ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ସଂଯୋଜକ ଆସିଗଲେ, ତେଣୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ହରି ଭଲ ନାଚିବ ତେବେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତେଣୁ ହରିର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ହରି, ଖୋଦ୍ ହରିର ଭଲ ନାଚିବା ଉପରେ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାରରେ ଆମର ଜଟିଳ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟେ। ଝଡ଼ କମିଗଲା ଓ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଝଡ଼ କମିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଝଡ଼ କମିଗଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ତରିକା ବା ଅନ୍ଦାଜ ତିନି ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି ଆଉ ଦୁଇଟା ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଛି ସେହେତୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ, ସେହେତୁ, ଯଦି, ତେବେ, ଯଦି, ଓ, ଏହିସବୁ ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ସେଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ଆସିବା ହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଜେଜେ ଆସିବେ ଓ ବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ, ଓ ବା ଏବଂ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଉଟକମ୍। ମାନେ ପିଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବୁ, ଜେଜେଙ୍କର, ଆମର ଖୁସି ହେବାଟା ଜେଜେଙ୍କର ଆଗମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ଆମେ ତେବେ ଖୁସି ହେବୁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଣ୍ଡିସନାଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଠି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ, ଗୋଟେ କଥାର, ଗୋଟେ କାମର ବା ଗୋଟେ ପରିଣତି ଭୋଗ କରିବାର ଯଦି ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବାକ୍ୟର ତାପରେ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିବା କେମିତି। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତି, ତେଣୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ସେଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ଆଉ କାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନାତ୍ମକ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସଚ୍ଚା ସେବକ ନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ନୁହେଁର କଥା ଆସିଲା, ତେଣୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତରେ, ତେଣୁ ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ କଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅଜଣା ନୁହନ୍ତି, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବାବଦରେ ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ଏହା ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିଜୁ ବାବୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାର ଅଜଣା, ଏହା ହେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଆଉ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ହେଲେ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ତା ମାନେ ଭୁଲ, ଯଦି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ କରିବା, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭୁଲ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକକୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ,
ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ, ଏହା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଏହା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୂଚକ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖାଗଲା? ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କି, ହୁଏ କି, ଯିବ କି, ଆସୁଛନ୍ତି କି, ଆସିଲେ ଏସବୁ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଏବଂ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥଗତ ରୂପାନ୍ତର। ଏବେ ଦେଖିବା ବାଚ୍ୟଗତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ବାଚ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ, ଅର୍ଥ ରହିବ ସେମ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ ଯେଉଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖିବା। କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। যেভাবে ভাবে কুহগলা ঝরকা খোল, এর বাচ্য পরিবর্তন করা গলে বাক্যটি হেব কোণ? ঝরকা খোলা হেউ। কারণ ঝরকা খোল বলি সামনে কিয়ে অছি সে কথা এ বাক্যরে ନାହିଁ। তেণু কুহগলা কোণ? ঝরকা খোল। কাহাকু জনে কাহারিকি বি এহা নির্দেশ, তেণু ঝরকা খোলা যাও বা হেউ। যেকୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଚ୍ୟ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଚ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାରର, ଯେମିତିକି ରହୁଛି ତୁମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମବାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରହିଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ, ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କର୍ମର ଯିଏ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା। କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍। এই কর্মবাচ্যକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ୟାସିଭ୍ ଭଏସ୍। ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ଭାବବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାବବାଚ୍ୟରେ ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଭାବବାଚ୍ୟରେ ନିଜେ କ୍ରିୟା ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଭାବବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନିଜେ କ୍ରିୟା ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଭାବବାଚ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସିବା, ଉଠିବା। କ୍ରିୟା ନିଜେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ଯଦି ହେବ, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଟାଣି ଓଟାରି ଲମ୍ବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ, ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ। କିଏ ଯିବ? ବିଜୟ। କର୍ତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କର୍ତ୍ତା ହିଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ସେଇଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। କର୍ମବାଚ୍ୟ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ କଲିକତା ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କର୍ମ ସେଇଟା। ତେଣୁ ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ। ଖରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅଛି ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। ଆମେ କହୁନା ଏ ପିଲାଟି ଦ୍ୱାରା ସେ କାମଟି ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ ଭଲ ହୁଏ। କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟକୁ ଯଦି ଆସିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମାନେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଭଲ ଭାଷଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ପିଲେ, କର୍ତ୍ତୃ କର୍ମ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ଯାହା, ବାଚ୍ୟ କେସ୍ରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତାପରେ ଭାବବାଚ୍ୟ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ତନୁଜା ନାଚୁ। ଆମେ କହିବା ସହ ପିଲାଟି ନାଚୁ, ସେ ଗୀତ ଗାଉ। ତନୁଜାର ନାଚ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଲା ଭାବବାଚ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ପିଲେ, ଏ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? କର୍ତ୍ତାର ତୃତୀୟା କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ।
ये जो भाववाच्य कौन हुए कर्तार तृतीया किंबा षष्ठी विभक्ति हुए। कौन तृतीया विभक्ति आम जाचे रे तापरे द्वारा देई सेमानंक द्वारा कामटी हो पारिबो नाही। तेणु ये तृतीया विभक्ति। षष्ठी कौन ना संबंध षष्ठी, संबंध अर्थरे षष्ठी र टीर मानंकर एटा हला षष्ठी। एबे देख तुम बहिर उदाहरण टी देखिबा तनुजार नाच हेउ षष्ठी विभक्ति। तनुजार र नाच हेउ तनुजा नाचु एतिकी न कहीकि भॉइस को चेंज करिकरी कहा जाउची कोन जे तनुजार नाच हेउ। तेणु एठी मन रखिबार अछि जे आमर अकर्मक कर्तृवाच्य केवल भाववाच्य रे परिवर्तित होई थांती। जोठारे कर्म न था एठी किछि कर्म नाही। देख तनुजा नाचु नाचिबाटा हला क्रिया। तेणु अच्छा आउरी मध्य पिले बेले बेले कहा जाए उभय कर्मवाच्य और भाववाच्य रे समय समय कर्तार द्वितीय विभक्ति मध्य हुए। मु तो ये लिखिदेली सफा सफा जे भाववाच्य रे कर्तार तृतीय और षष्ठी विभक्ति हुए ना। बेले बेले खाली भाववाच्य नुहे कर्मवाच्य रे भी कर्तार द्वितीय विभक्ति हुए। केमिति देख ये भाववाच्यर मोते खेली आसे। मोते गोटे उदाहरण देली मोते खेली आसे। तेणु ये जो मोते एटा निहाती भाव रे द्वितीय विभक्ति रे अछि। कर्मवाच्य रे सेमिति तुम्भंकु एहा करिबाकु हेबो एटा मध्य कर्मवाच्यर कथा जोथरे कि तुम्भंकु तुमेर द्वितीय विभक्ति अछि। तेणु बस तमे खाली साधारण अर्थ रे एतिकी मन रखिबो निजे क्रिया कौन करे पहले भाववाच्य रे निजे क्रिया कौन करे ना कर्तार जागाटा को नहीं जाए। कर्ता निजे क्रिया निजे क्रिया निजे कर्ता भावे व्यवहृत होता है जो वाच्य रे ताकू भाववाच्य कहते। आउ चिन्हबार सर्टकट टेक्निकटा है देखिबो कर्तार तृतीया किंबा षष्ठी विभक्ति होइथिबो। बस एतिकी है कथा। वर्तमान देखिबा वाक्य संक्षेपण। तेणु वाक्यर विभिन्न गोटे वाक्य को गोटे कथा को अर्थ परिवर्तन करी न करी विभिन्न प्रकार शैली शिखिले। वर्तमान देखिबा कोन ना वाक्य संक्षेपण। तो पिले माने आमर परवर्ती टॉपिक होउची वाक्य संक्षेपण। तेणु बेले बेले कहीं कहीं अधिक कथा को अल्प कथारे प्रकाश करती आउ कहीं कहीं अल्प कथा को मध्य अधिक भाव में प्रकाश करती। तेणु दीर्घ वाक्य को ये जो छोट वाक्य करिवार प्रक्रिया यहीटा को आम कहले वाक्य संक्षेपण ताकू मिनिमाइज करवा टिके छोट आकार रे परिणत करवा। तेणु वाक्य संक्षेपण क्षेत्र में तुम्हें संस्कृत व्याकरण मध्य अध्ययन करुथिबो। एगुड़िक विशेष भाव में से अच्छी यथा संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग और समार्थवर्धक शब्द विशेष भाव सहायता करिथांती। कौ माने ये वाक्य संक्षेपण गोटे बड़ वाक्य को छोट आकार रे प्रकाश करिवा पई बस एतिके होची कथा। संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग और समार्थबोधक शब्द विशेष भाव में सहायता करिथांती। नहीं कि केमिति सहायता करिथांती गोटे गोटे एग्जांपल देखिबा सारिबा। अति आवश्यक जिनिसर दर अधिक बढ़ुची। तेणु जो अति आवश्यक या जदि संधि कले हे गला अत्यावश्यक। अति अधिक वक्तव्य स्पृहणीय नुहे अति अधिक। तेणु अतियुक्त अधिक हे गला अत्यधिक। सेथिपाई पिले माने भल छात्र हिसाब रे भल जड़े साहित्य अनुरागी हिसाब रे बा भाषा रे जदि तुमे तुमर दक्षता बढ़ाइबा पे चाहूच तेणु ओडिया भाषा रे जते पढ़ापढ़ी करिवो विभिन्न कहानी हो गल्प हो
तेणु तुम टेक्स्ट बुक को छाड़ी आउ कि जिनस पढ़िले ये जो सब जिनस संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग समार्थबोधक शब्द एगुड़ाक अधिक तुम नजर को बा तुम परिसर भितर को आसब से जहाँ भी हो। तेणु अंतत पक्षे तुम बही जेति पाठ अच्छी ताकू प्रथमे हजम करवा जरूरी। तापर देख समास द्वारा स्वामी और स्त्री दुई जन जाक आज आसबे तेणु स्वामी और स्त्री समास मध्य व्याकरण में देख ओडिया व्याकरण में देख अनेक प्रकार समास अच्छी। तेणु स्वामी और स्त्री एमान कहगला दंपति आपको जाया और पति मध्य कहुई पार। बर और कन्या दुई जन जाक बेदी रे बसिछंती बा बर कन्या एठी कहले उभय को बुझाए बर कन्या बेदी रे बसिछंती। तापर कृदंत शब्द द्वारा केमती देख जानिबाकू इच्छा करुथुबा छात्र विद्यालाभ करिबो जानिबाकू इच्छा करुथुबा बा जिज्ञासु जहाँ मन रे जानिबार इच्छा अछि जिज्ञासु छात्र विद्वान हेबो। जहाँ करिबा उचित ताहा कर जहाँ करिबा उचित कर्तव्य जहाँ पीवा उचित पानीय जहाँ पढ़िबा उचित पठनीय। तेणु ये भाव में कृदंत शब्द द्वारा मध्य एते बड़ लंबा कथा को छोट आमे करि परिबा। तापर तद्धित द्वारा केमिति पान बेपार करुथुबा लोकटी अन्य ग्राम को गला तेणु पानरा अन्य ग्राम को गलाटा हला ग्रामांतर हला ग्रामरु अंतर ए गाँव आ गोटे गाँ को गला। गिरिपथ भाव में खाइबर सबुठारु लंबा बा खाइबर सबुठारु लंबा को कहिले दीर्घतम गिरिपथ। तापर देखिबा उपसर्ग द्वारा केमिति ना पवनर विपरीत दिगरे साइकेल चलाइबा कष्टकर ये सब उपसर्ग लगी जमिति आमर विभिन्न प्रकार तुम माने देखिबो उपसर्ग अछि प्र परा प्रभृति अव्यय धातुर पूर्वरे व्यवहृत होइथांती एवं यार अर्थ रे विविध परिवर्तन साधन करिथांती तेणु एमानकु उपसर्ग बोली कहा जाए। आ उपसर्गर संख्या होउछि एक्जाक्टली 20टी। तेणु प्र परा ये सब अव्यय धातुर पूर्वरे व्यवहृत होइथांती जेमिति एठी कहगला प्रतिकूल कूल पूर्वरु बसिछि प्रति तेणु पवनर विपरीत दिगरे न कहिकी कहिदेले प्रतिकूल रे आम काम होइगला संक्षेपण होइगला। तेणु पवनर प्रतिकूल रे साइकेल चालना कष्टकर। तापर देखिबा साहित्य विषय तांकर विशेष भाव में ज्ञान अच्छी जार विशेष भाव में ज्ञान अच्छी तांको कहगला विशेषज्ञ विशेष भाव में से विज्ञ बा विशेष भाव में तांकर ज्ञान अच्छी। तेणु एते लंबा कथा बेले बेले जेते बेले आमे ओडिया रे टाइप मध्य करू बा कथा छोट हो गले शुणा को भल लगे लोकंकर बड़ बड़ कथा शुणापी एत धैर्य भी न थाए बड़ बड़ सेंटेंस। तेणु आम जहाँ सूचना जहाँ आम कथोपकथन करने को चाहूचे जहाँ तथ्य आम सामना वाला को दबा को चाहूचे सेतिकी जदि आम संक्षेपे कहींपारे ताहले सेटा सबुठ भल से तो ये साहित्य संक्षेपणटा को आम पढ़ुचे। तेणु से साहित्य विशेषज्ञ अटंती। तापर देख समार्थबोधक शब्द सम्मान अर्थ जार रहे विष्णु उपासक माने जो माने विष्णु को उपासना करती भक्ति करती से माने हेले वैष्णव। तेणु विष्णु उपासक माने खोल करताल बजाई नाम जप करुअछंती तेणु से मानकु आमे कहिले जे वैष्णव माने ए जो करताल बजाई नाम जप करुछंती ए नाम जप खोल बजे करिवाटा को आमे कहिले कीर्तन करुछंती। तेणु वैष्णव माने कीर्तन करुअछंती वाक्य छोट हो गला। जो पिला माने बेसी जिद करती से बापा आदौ पसंद करती नहीं जो पिला माने बेसी जिद करती केते बड़ वाक्य हो जाउची। यार समान अर्थबोधक शब्द सहती होउची जिदखोर जिद करुवा लोक कहले जिदखोर। तेणु जिदखोर पिला मानंकु बापा पसंद करती नहीं याकू भी छोटे देले नापसंद करती एवं वाक्यटी हाँ जिदखोर पिला मानंकु बापा नापसंद करती वाक्यटी छोट मध्य हो गला। तापरे उक्ति परिवर्तन द्वारा जमी आम देखीचे प्रत्यक्ष उक्ति आउ परोक्ष उक्ति डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। शिक्षक कहिले प्रत्यक्ष उक्ति तेणु गोटे कमाटीए रहिबो तापरे इनवर्टेड कमा भितरे उद्धृति भितरे शिक्षक कहिले मु आज इंग्राजी पढ़ाइबी एटा हला प्रत्यक्ष उक्ति। याकू मध्य आम ये वाक्यटी को अन्य रूप में प्रकाश कले केमिति ना शिक्षक इंग्राजी पढ़ाइबे बोली
କହିଲେ। ହରି ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି, ହରି ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା କାମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହରି ନାହିଁ, ନିଜେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ହରି କହିଲା କମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଯାହା ତାର ହରିର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନ ଥିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରି କହିଲା କମା ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ଭିତରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣରେ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଏଠି ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବି, ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ଆମର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ ଯାଇକରି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେ ଆସିଲା ଓ ମୋତେ କିଛି କଥା କହିଲା, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ, ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ, ସମାନ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବହିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମର ଥୁଆ ହେଉଛି। ଗଠନ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ତାପରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ବୋଲେ ଓପନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସହସ୍ରାଧିକ ଉଦାହରଣ ୟାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଥା, ଘୋଷିବାଟା କେବେ ବି ଉପକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼, କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବିଭିନ୍ନ ପଙ୍କ୍ଚୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ନା ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ନା ଏଇଟା ଆଦେଶ ସୂଚକ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 7 ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେମିତି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିରୁ କେତୋଟି ପିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସହଜ ଗୁଡ଼ାକ ବହିରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପାଇଯିବ, କିଛି ଟିକେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ ଘରେ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାର ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ତୁମେ ଘରେ ରହୁଛ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁ ନାହଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଅନାଥ, ତେଣୁ ଅନାଥମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତିକୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ କହିବାଟା ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଜି ଖରା ଖୁବ୍ ଟାଣ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ, ଓଃ ଆଜି କି ଖରା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି। ରମେଶ ଯିବା ପରେ ସଂଗ୍ରାମ ପଳାଇବ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁମ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଭାଗରେ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେତିକି କେବଳ ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେଇଥିର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଟିକିଏ ଖାଲି ନଜର ରଖିଲେ, ଏତେ ବି ଏହା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଭଳି ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦେଉଛି, ନଚେତ୍ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବା। ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତେଣୁ ଥରେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଓ ଲଗେଇକି ଯୌଗିକ କରିବ ନା ଆଉ ଲଗେଇକି ଯୌଗିକ କରିବ ନା ଏବଂ ଲଗେଇକି ଯୌଗିକ କରିବ। ତେଣୁ ଅତି ସହଜ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ବହିରେ ଯେତିକି ପାଠ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସେତିକି ଉଦାହରଣକୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ, ହଜମ କରିଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ।